मोगाच्या न्हू देवान आमकां सगल्यांक एक बरी साज दिवं. चड एकल्याक हाजेर आसलेल्याक काळजाची खोलीकतार संतोष बरीत येवकार दिता. माये मोगाचो अनोद बरीत संतोष बरीत येवकार दिता. आयज ह्या दिसा आयतारा दीस 8 फेब्रुवारीचे 2026 हो वी इव्हेंट्साचो प्रोग्राम बाब फेलिक्स कोरियाच्या मुखार दवरला. विश्व कोंकणी दीस. आनी तुमी इतली जाणां आयल्यात म्हणून आमी लोक म्हाका उतरां पासून येयला
कितें उलोवंक जाय म्हणून तरी आसतना आमच्या काळजाचे खोले ऐकतात आदी फुडेंच तुमचो सगल्यांचो उपकार आठयता. तुम्ही आयल्यात दुसऱ्यो सगल्यो वस्तू तुमच्यो कुशीन दवरून आमकां एकदम बरें दिसलें. हेच भाशेन तुमी सदांच कोंकणी भाशेक तुमचो आदार दितल्यात म्हणून आस बाळगिता. आयज एके खेरीत भाशेन आमी खतखतीत येवकार दिता आमचो मानादीक पादविकार ह्या फिगोजेचो सेंट मायकल चर्च फादर रिचर्ड क्रास्टो. ताजो आदार तेंको सहकार कोंकणी भाशेक सदांच आहा आनी हांव सदांच मागतां सेंट जॉन मारी वियानी लागीं असले फादर आनी कित्याक मेवळा काय म्हणून आमच्या फिगोर्जेक जे कोंकणीक तेंको दितात आनी आदार दितात. हेच भाशेन आमी सोदता फादर रिचर्डाचो आदार सदांच आसतलो आमचे थंय. हे साल पासून तो आमकां दिता उदार काळजांत कांयच घेनासतना आनी देखूनच आमचे कार्यक्रम बरे भाशेन जातात ताज्या उपकारान. आनी एक पाळ व्हडल्यान ताका ताळयो मारया. आनी मागोया देवान सदांच ताचेर आशिर्वाद दवरूं. तूं जायतीं वर्सां देवाच्या मोळ्यान हेच भाशेन वावरो. आमचो मोग दाखोवंक पाय रिता फुलांनी ताचे उपकार आठयतले. आयज आमच्या मदें आसात जायते कलाकार महान कलाकार जे जायते वावुरलेले आसात. आमची कोंकणी पालक सांबाळूंक वयर काडूंक आनी सोबोवंक ते आमच्या मदें आसात. तांकां आमचो मोग दाखोवंक फुलांचो तुरो आमी भेटयतले हांव तांकां जण एकल्याक. हे भाशेन लुड्स कलासो बसात बसात राव बसात राव. बेटगी नाज आयज ना दुसऱ्या कार्यक्रमाक गेला. ताच्या नांवान स्विकारतलो बाब मेरीक. टोनी मार्टिन्स ताची वळख दिवची गरज ना. लॉरेन्स सल्डाना, पीटर व्ही फर्नांडीस, आनी हेलेन डिक्रूज ते ना आमच्या मदें पूण ताची धूव इवॉन ताचे पार्टेन स्विकारतले. तांचे येदे व्हडले वावराक आमची धाकटुलीच भेट आमकां तांकां फावो करता. मागता फादर रिचर्डा लागीं जण एकल्याक ती भेट दिवंक फेलिसिटेशन. फादर रिचर्ड. लुड्स कलासो. रावा रे बसोन रावा दी. बेटगिनाज मेरिक. Tony Martins, Lawrence Saldana, and by Yvonne. Peter V. Fernandez, and by Yvonne.
आरे फुडें वचोया न्हू 75 years 75 वर्सां जावंक देवाची देणे देवाची कृपा देवाचो आशिर्वाद बाय सुकुरिनाक कोण वळखना ताचो आयज आमी जल्माचो दीस पाळटाव ताका देवान जायतीं वर्सां दवरून मागता आनी हे केक कातताना हांव मागता सगल्या कलाकारांक लागीं मातशी सकयल येवंक सगल्या कलाकारांक लागीं मागता सकयल येवंक आनी ताच्या सांगाताक रावप Gable, all the artists. मागता सगल्या कलाकारां लागीं हांगा येवन सगलीं कलाकारां जी आयज भाग घेतात ह्या कार्यक्रमाक सगलीं ह्यात सकल आनी ताच्या सांगाताक हॅपी बर्थडे म्हणटले आमी Felix, I don't know how to say thank you to you. There are no words. But whenever you want Sukurin, she will be at your place. Any show, anything. And I can't forget my crowd. These are my people. Without you all, I am nothing. Just zero. Thank you so much for coming and cutting the... Thank you, thank you. देव बरें करूं. शो सुरू जावच्या आदी सुकरिनान म्हाका म्हटलेलें विदाउट यू फ्रांसीस आय एम नथींग Sorry. Mistake is wrong. फेलिक्स आमचो सदांच उदार काळजाचो अर्ली बर्ड्स पयलीं सुकणीं जीं येतात तो तांकां विसरना 10 जाणां वेगळी येयलीं ह्या शोवाक तांकां तो कितें ना कितें दिताच मारिया डायस यात नांव आसता हे फुडें मुखार यात बाय मारिया डायस यो फुडें यो एनवलप नाका जाल्यार बॉस टेकला डिसूजा मारिया यो फुडें यो अरे बाबा ताका दिव मातशें दिव यात टेकला पेट्रिशिया कलासो पेन्सी त्रिजा Esther Fernandez,
Donna Welsaw. Donna. Donna na Viegas. Donna Viegas, Mr. Nautier. Donna. Yo by yo. Connie Fernandez. Phil Fernandez. Baptist Dantes. आणि Benny. Benny Dennis. फेलिक्स आणि कोणा उगडास करूंक सोदता बाब मॅरिक ताची पोतिरीक किंबली गेल्या वर्सा जेन्ना शो आसलो तांचो पूत जल्मोंक नासलो पूण ताणें सगलो शो पळयलो भितर साक आतां तो भायर आहा आनी हरशीं पळोवंक आयला तांकां फेलिक्स देव बरें करूं म्हणटा मॅरिक किंबली आनी आल्वारो तांचो पूत यो बाय यो फुडें यो बाबुलाक घेवन यो मागता आमी तोय पांय भाशेन जाल्या पुरो काम तसोच आमी उगडास करता केबल डिसुजा नवोच शेपाय जाला ताचे दुयेक बाय जाला ताचोय उगडास केलो बाब फेलिक्साक सगळेच उगडास आसता दोन 2004 पासून फेलिक्स हे शो करता आनी आयज पासून 79 आर्टिस्टान कांतारां म्हटल्यार ताच्या शोवाक आतां 2 नवी येयल्यात ती 80 आनी एक 81 जातली आनी ती म्हटल्यार एलन वाज आनी मर्लिन फेर्नांडीस मालियन आनी एलन वाज आनी आमी मागता बेगीन 100 जावंक आपोडे कोत्ता बाब इजिदोर दांटेस वो दा वस्तो कलाकार कोंकणीक जाय तो वावर दिता तो जायते ताणे बूक छापल्यात सोंपे करूंक आमकां कोंकणी भाशेक तो पुनासान आयिल्लो आहा आनी 2 उतरां सांगतलो कोंकणी तियात्रां वयर त्या उपरांत आमचो कार्यक्रम आमी सुरू करतले चड आसा ह्या कार्यक्रमाक इंटरवल आसचो ना पानोरमा ऑफ कोंकणी कल्चर तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार पानोरमा ऑफ कोंकणी कल्चर म्हणजे कोंकणी संस्कृताय म्हणल्यार आमकां आमच्या कांतारांचो जशे परी मांडे दुलपोदां हांचो उगडास येता जी चड फामाद जाल्यान सर्गेस्त वालेरियन कार्डिनल ग्रासियस हाणें म्हणलां क्रिस्तांव गोंयकारांक मुंबयंत एकवटान दवरूंक कोंकणी पत्रां तशेंच कोंकणी तियात्र हाचो व्हड वांटो आसा हे आमच्या मुंबयंतल्या गोंयकार हिंदू भावांनी कबूल केलां कोंकणी संस्कृतायेन तियात्र बरोच परजळूंक पावला आतां हांव तुमकां ह्या तियात्रा विशीं उलयतां लेट प्रोफेसर
Pramod Kale from Pune, who has researched theatre, says that theatre is a language, a communication medium, a totemic symbol, a tool to fight against administration and rights. Theatre is 162 years old and a unique type of drama pioneered by Lukaszyn Ribeiro. Lukaszyn was born in Asakam, Bardes, Goa on 2nd January 1863 and learnt violin at the village Escola da Musica. During that time, there was no present-day entertainment by way of radio, films, and TV. Before theatre was born, we had Zagor and Kher, which were like street plays, which comprised of dialogues and music in the interlude. As with most of the Goans, they had to look for new pastures to sustain themselves, and so also Lukaszyn landed in erstwhile Bombay. He knew English well, and this came to his help. He used to take tuitions and earn his livelihood. During that time, music aficionados used to watch foreign operettas, which comprised of skits wrapped with music. These groups showcased their talent in big cities like Bombay, Delhi, Madras, Pune, Simla. Just to budget the presentation, they used to bring along with them the main artists and rely on local talent for the remaining. Lukaszyn joined one of these groups. Since he had knowledge of music, he could fit in this role. While moving with this group, he was invited to join the troupe, which was to go to erstwhile Burma. He was not ready to go so far, hence he opted to quit. But before bidding farewell, he purchased the costly velvet dresses used in operettas from the group. This shows his foresight. He planned to present similar program in his mother tongue, Konkani. And soon he took steps in the matter. He translated Fratelli Gonzalez Italian operetta and read its script for the theatre, which was titled Italian Burgo. And to do this, he had to make several changes, as the original operetta was in 2 or 3 acts. He had to draw the curtains after each act to change the sets. He booked the new Alfred Theatre to stage this unique venture, which was at the place where the present Mumbai's Commissioner of Police stands. Whilst making preparation to stage this unique venture, he needed time to change the sets without drawing the main curtains. He had to overcome this dilemma. After a deep thought, he found the solution, and the solution was to introduce dance songs to keep the viewers engrossed, during which he could change the sets. And thus was born this unique theatre, which is a drama with interlude of songs and dances. João Agustin Fernandes, who is called Pai Teatris, who took part in this first theatre, appreciated the efforts of Lukaszyn, whom he called a guide and teacher. This drama was staged on 17 April 1982 by Goa Portuguese Dramatic Company. The relation between theatre and Konkani is much deeper. Theatre can be said to be a celebration of Konkani. Theatre has become popular because of the song inserted as interlude. The neglect of theatre is partly due to the scorn with which an influential section of the Goan population regards this popular entertainment as being vulgar expression of low taste. The very fact that theatre is the most vibrantly alive and commercially successful theatrical entertainment of the Goans demands serious attention and inquiry in what makes it so. Popularity of this form suggests the existence of a shared common code of values, attitudes, perceptions of self and world between the encoders, that is the performers, and the decoders, the audience. These signs and symbols forming the common code are a part of the context, that is the historical background, the social and cultural institution, and the text, that is theatre performance themselves. The context and the text are not treated here as two separate areas of inquiry, but as totality, and the search is holistic. Among the numerous cultural performances of Goa, partaking of both indigenous and European transplanted tradition, the most popular and vibrantly alive is the Konkani language theatre. It is a form which is rooted in the working class and the lower middle class, Goan Catholic population living in Goa or outside. Express their trials and tribulations, hopes and aspirations. Theatre is a unique performance arts genre. It has an element of drama, music, comedy, and improvisation. In a typical theatre performance, there is a loose storyline which runs through the show. It is punctuated by side shows,
irrelevant and improvisational material consisting of songs, solos, duets, choruses, dances, comic sides, and monologues, all to the accompaniment of a loud Goan steel band which sits between the audience and the performers. The plots of these dramas are contemporary. For the most, situations are set within the framework of family and domestic life. Their structure is episodic, each individual scene being a more important. Joan Augustin Théâtre was a reformist movement of the last decade of the 19th century. Augustine himself an educated man, it was his disgust with the vulgarity of the Zagor performed in Bombay by the Goan Club for more than 3/4 of a century before him that led him to experiment with and launch a new form of theatrical presentation. In the long journey of theatre, several artists have improved theatre with their innovations. Let us have a brief glimpse of them. Prem Kumar has experimented with better stage settings and eye-catching visuals than theatre audiences had been exposed to earlier. Among his innovative theatre exploits in Mortikar, he presents skillfully a murderer fleeing by the use of black stage projection of a road scene. Vauradi had his most vivid portrayals of a hard-working peasant, which will remain a Konkani classic for many theatre lovers. His Piso is the only monologue of Konkani theatre. Maria Magdalena, besides being a classist religious presentation, earned popularity for his excellent stagecraft. Among the applauding audience figured the late Cardinal Valerian Graces, who lauded Prem for his grand endeavor. Prem's initiative introducing a moving stage for his magnum opus, Rin, which displayed a courtroom drama with fantastic flashbacks. Prem Kumar succeeded in infusing standards some of the ebullience found in the more advanced regional theatres in Marathi. I now present a glimpse of the many innovations done by Prince Jacob in the theatre field. Magic in Peda, greater magic and illusion in Raja Rani, a filmy touch in Rogot with the use of projector, a village scene in Zayat Zage, a double moving stage in Konhuttolo, a handicapped in Patka, a Doberman on the stage in Paunik, dowry death in Ponvot, Japanese fan stage in Rostad. Rupne is based on the famous Marathi language Sahi Re Sahi. Theatre has mostly been presented by the Catholic community. It has been so popular that now other commentaries, like Hindus, not only patronize them, but also act in them. Shalini, Anil Kumar, Premanand Lotlikar, Premanand Sangodkar, Anil Pednekar, Ullas Tari, Pradeep Naik, and now Varsha Guzgaonkar are some of the names. We also have our Muslim brother, Amir Sheikh, participating in it. Our overseas brethren in Kuwait and UK long for these shows and have advanced bookings of theatre throughout the year. Theatre, which originated in Bombay, should continue to flourish, and our present generation has a great duty to preserve this unique art which is loved by many. Deo Baran Koru, Mogaso. I thank Felix Correa for giving me this lifetime award, and I would like to dedicate this song to all my fans. Bombay Tangoya Avetana Chere Sabre Kori Uchi Fatana Tia Chere Lakon Muche Zawolo Jimmy Pauso Madani Piacere la conosce Paolo Jimmy Pauso Madani Jimmy Jimmy Moga Kali Rauta Tuka
तूच म्हज्या फुडारा चोरासा जिमी जिमी मोगान काळीज रावता तुका तूच म्हज्या फुडारा चोरासा 8 वाजता पावल्या डोक्यार पावल्या म्हाका व्हरोंक आयलो जिमी त्या चेड्याक लागून म्हजे जावळो जिमी पावस माडांनी त्या चेड्याक लागून म्हजे जावळो जिमी पावस माडांनी जिमी जिमी मोगा काळीज रावता तुका तूच म्हज्या फुडाराचो राजा जिमी जिमी मोगा काळीज रावता तुका तूच म्हज्या फुडाराचो राजा. तीच आमकां म्हायती दिली आमच्या कोंकणी तियात्राची. जायत्यांक जाणा जावंक जाय आसली कोंकणी तियात्र कितें काय पडोन. त्यो बरें करूं बाबा आनी एक पावट. तर आतां आमी सुरू कोत्ता आमचो कार्यक्रम. वी इव्हेंट्स पॅलेस कोरियाच्या मुखार सादर केलेलो विश्व कोंकणी दीस. सुरू करुया तर. बेलरोयाक तुमी वखता आसतले हांव कितलो तेजे पाटीक लागलो. अरे बाबा केन्ना न्हवरो जाताय रे, केन्ना काजार जाताय रे. आहा रे अंकल ओगत आहा रे ओग. पूण आयज तो तयार जाला आनी येता तुमच्या मुखार न्हवरो. आमकां सगळ्यांक ताल्यो वाजोवंक जाय मातश्यो. कम ऑन, आय वॉन्ट दॅट एनर्जी. थ्रू आउट द इवनिंग वी वॉन्ट दॅट एनर्जी. येस, कम ऑन. बीटाचेर कम ऑन. लवली. दिस इज द ब्युटिफुल ऑडियन्स. ओ काजाराचे उमेदीन पोरोंतो यार रावला न्हवरो. काळो गोरो पुण्णाक दोळ्यान गुन्नांनी बरो. धोता कानाका मुखेल्यारूच पुरो. सिगरेट ओडीना फोस केल्यार पियेता सोरो. लेट्स गो, हिट इट मेरिक. वोकोला सॉंग जाय रुपान सारकेंच जुली. फेस जावन बॉबीचे पायांनी लायक मिली. हे वोकोला सॉंग जाय रुपान सारकेंच जुली. फेस जावन बॉबीचे पायांनी लायक मिली. तसले कोण आसात हे धांवोन रावला तो रावोन. लॉजलय गो बाबा ना रे शी बाबा. डोंट बी सिली. ओ काजाराचे उमेदीन तो यार रावला न्हवरो. काळो गोरो पुण्णाक दोळ्यान गुन्नांनी बरो. धोता कानाका मुखेल्यारूच बुरो. सिगरेट ओडीना फोस केल्यार पियेता सोरो. लेट्स गो, कम ऑन. कापडां जायती घे मार्केटान रेडीमेड. रांदप करून कुग्गारान बोयांनी मेड. कापडां जायती घे मार्केटान रेडीमेड. रांदप करून कुग्गारान बोयांनी मेड. न्हवऱ्याचो 21 आसा व्हड भुरगीं जायी तोड. कितें रे बाबा लॉजलोय.
Don't be afraid. Oh, काजाराचे उमेदीन भोवंक दायला नवरो काळो गोरो पुण्णाक दोळ्यान गुन्नांनी बरो दोता कानाका मुखेल्यारूच पुरो सिगरेट ओडी नाफोस केल्यार पियेता सोरो. Come on everybody, come on. Give it up for Felix. Oh, वर्सा सोंग जाय व्हंकलेक चोडूत वीस राजी तोरा सायलो जोना काय तुमी वर्सा आसोंग जाय व्हंकलेक चोडूत वीस राजी तोरा सायलो जोना काय तुमी वो गोत मारना कायात मारून दाव नवरो मुगो हांव. Come on, give me one kiss. Whoa, काजाराचे उमेदीन बरोन यार नवरो काळो गोरो पुण्णाक दोळ्यान गुन्नांनी बरो दोता कानाका मुखेल्यारूच पुरो सिगरेट ओडी नाफोस केल्यार पियेता सोरो. हे सिगरेट ओडी नाफोस केल्यार पियेता सोरो सिगरेट ओडी नाफोस केल्यार पियेता सोरो. म्हाका चेडू ना नाजाल्यार चोपको मारपाचो. आवय बापेनी हात कोण जाल्यार आतां नाका शो जाल्या उपरांत धरात ताका सोडी नाकात. कितें जालें रे बा मेवली व्हंकल मेवली ना. आतां येता तुमच्या मुखार आफ्रान विकी घेवन एक चेडू. Hello, check. Hello, check. हें पळय एक चेडू अप टू डेट न्हेसोन येता पळोवंक तें सुंदर दिसता म्हाकाच न्हय रे पळयता. योगो 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 हाय कित्याक बाय तूं लॉजता जो कोण संवसार राखलो आसता तो वेता तुय फोसता. हाय 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 Hello, hello. मग God, bolo, bolo. मुझे बोरी सिनेमा चलो. Bon kor crazy fellow. हाय हाय बोलो बोलो क्या मांगता है बोलो बोलो. मुझे बोरी सिनेमा चलो. bon kor crazy fellow. आदल्या ते पार छेडे चेडवांक पळय तोच खोड कोणे. तो त्योंपात काबार बेश्टेचे कित्याक कोत्ताय नोकरे. हांवच नको म्हज्या पाट्यान कित्याक असले बोकडे. असल्यो बोगड्यो पळयतत चेडे पिशे जाता रोगडे. हाय. मोग हांव कोत्ता तुजो होय? पळय कितलो ताजो ताजो. रस्तो तू सोड रे म्हजो खडाक लायतेली उजो. मोग हांव कोत्ता तुजो पळय कितलो ताजो ताजो. रस्तो तू सोड रे म्हजो खडाक लायतेली उजो. फुडाराची म्हजी तुका राणी करूंक जाय.
म्हज्या हातान काय ना म्हाका आसा दादा आई रुपणे पळयतच तुजे जिवाक जाता हाय हाय बऱ्यान वच सांगा सोडना तो तोंडाक कोता साई हाय बोरी हांव शिर्वीस कोत्ता 1,00,000 पगार घेता तशेंच हांव काजार जाता तुजे बरी हातांत येता बोरी हांव शिर्वीस कोत्ता 1,00,000 पगार घेता तशेंच हांव काजार जाता तुजे बरी हातांत येता आबास शाबास आमचे सदांच बरे जाऊ काय बरो गोवा तो आमचो व्हडो गांव कितले सोबीत 3 लेटराचे गोवा तुजें नांव गोंया वचून काजार जावया तूं आनी हांव ओय! शाबास शाबास आमचे सदांच बरें जावं शाबास शाबास आमचे सदांच बरें जावं शाबास शाबास आमचे सदांच बरें जावं थँक्यू सांबाळून राव तुमकां भिरांत ना म्हाका भिरांत आहा हांव पालकां लागींच आहा न्हू कित्याक हे पळय येता कोण येता पिशे येता सरिता पिशे 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 हात म्हजो तुवें दवरलोय इस्कोलाक वेताना बेज म्हजो तुवें घेतलोय प्रायेचेर चलताना जुरामेंत म्हाका दिल्लोय फुरसाशी भरताना हें सगलें विसरलोय म्हजो गुन्यांव नासताना म्हाका साडून तूं गेलोय कुवेत काजार जालोय संवसार तुजो रे केलोय म्हजो संवसार पिसुळलोय तुका हांव शिणोना नोशी फुटके म्हजे कोणाक कांय सांगोना लोक म्हणटा हांव पिशे घूट आमचो सांबाळतेली पडोंक ना जिवाचे देखून पिशापणे घेतला फकत नांव राखोंक तुजें म्हाका साडून तूं गेलोय कुवेत काजार जालोय संवसार तुजो रे केलोय म्हजो संवसार पिसुळलोय केन्नाय तूं म्हाका मेवल्यार जाप दितेली तुका बायलेक तुज्या दुबा पडल्यार राग येतलो तिका ती सांगाता कसल्यार म्हाका वळखी नाका
पिशे म्हूण लोटून उडोय आनी फाटी पोय नाका म्हाका सांडून तूं गेलोय कुवेत काजार जालोय संसार तुजो रे केलोय म्हजो संसार पिसुळलोय देव बरें करूं भोगो बाबड्याचे गेले काय आयज आमच्या मदें आसा ऑल्गा कोलासो ते चड उगत रावंक जावचे ना ताचे फामाद कांताराचो आमी आजून उगडास करता जिबी जिबी म्हणून ताणे गायलेले बाबा आल्फ्रेड रोज आनी तांच्या सांगाताक ह्या फुडें आमी आयकूंक रावल्या मंगळूर शार हें गीत गायता गेबल सोबीत आमचो गांव मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर उंदिल्लो गांव मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर रूख झाडां फुलफळांनी बोल्लेले मंगळूर शहर हुंडा तें जावं मंगळूर शहर रूख झाडां फुलफळांनी बोल्लेले मंगळूर शहर हुंडा तें जावं मंगळूर शहर माड माडांनी बोल्ला जोचुकाचे शितोळ वारें माता न्हंयचे तोडीचे सोबीत दोंगर उदक व्हांवता जोरीचे पियंक उदक रुचीक लागता बांयचे माड माडांनी बोल्लांक उदक सुकाचे शितोळ वारें व्हांवता न्हंयचे तोडीचे सोबीत दोंगर उदक व्हांवता जोरीचे पियंक रुचीक लागता उदक बांयचे सोबीत गांव आमचो मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर उंदिल्लो गांव मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर रूख झाडां फुलफळांनी भरलेले मंगळूर शहर हुंडा तें जावं मंगळूर शहर रूख झाडां फुलफळांनी भरलेले मंगळूर शहर हुंडा तें जावं मंगळूर शहर चटणी पेज जेवण आमचें सदांचें ताल्ले बांगडे नुस्तें आमचे रुचीचें सान्नां मात जेवण फेस्ता पुरबेचें जिवाक बरें लागता घेतल्यार कोपाचें चटणी पेज जीत आमच्या सदांचें ताल्ले बांगडे नुस्तें आमचे रुचीचे सान्नां मात जेवण फेस्ता पुरबेचे जिवाक बरें लागता घेतल्यार कोपाचे सोबीत आमचो गांव मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर उंदिल्लो गांव मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर मंगळूर शहर रूख झाडां फुलफळांनी भरलेले मंगळूर शहर हुंडा तें जावं मंगळूर शहर रूख झाडां फुलफळांनी भरलेले मंगळूर शहर हुंडा तें जावं मंगळूर शहर रूख झाडां फुलफळांनी भरलेले मंगळूर शहर हुंडा तें जावं मंगळूर शहर
रूख झाडां फुलफळांनी भरलेले मंगळूर शेर हुंडा तें जावं मंगळूर शेर. मंगळूरची रूच चाडली न्हय. कोणाक रूच सुटोंक ना तुमगे. आतां साबण रावत बाबा. हांव झाडां हे कांतार आसता. हांव सदांच हेल्मेट घालून येता. आयज हांव विसरलो पूण ते येयले आनी ते कितें म्हणटा बचके रहना बाबा बचके रहना. आनी ते सुकू सुकू सुकुरी. छे म्हाका सगळीं नाचलेलीं जाय आं. सगळीं हे आतां सारकी फादर शर्मा काय बरो सांगतात तेन्ना तुमी बरी उठता. आमच्या कांताराक सगळीं न्हिदलेलीं हें दिसता. उठाय सगळीं. हॅलो या कितें म्हणलें सांग रे बाबा आयकलें. आ नाचता. अरे लवली. कम ऑन माय बँड बॉयज. कम ऑन जस्ट प्ले माय ट्रॅक. कोणें हात काडलो वयर. कोण नाचतलो म्हाज्या बरोबर तो फर्स्ट जाय म्हाका. I will give him one birthday kiss. Whoever dances तू काजारी जावं सायबा नाजाल्यार बायलो तो मार बेश्ट म्हाकाय पडटलो आसलो. तू रेडी आहा मरे. यो रे पयलो किस जावं बरो बसला तिका चिटकोन. काजारी जाल्यार नाका यो. काजारी जाल्यार म्हाका त्रासान घालतलो. आंकवार मरे यो. आंकवार तितले ये. जस्ट प्ले माय ट्रॅक. हाय डार्लिंग पहिलाच दिता. आता 10 दीस तो न्हांवचो ना. प्ले माय ट्रॅक लव. अरे राव रे तो वाचता ना. लाऊड लाऊड. बचके रे ना रे बाबा बचके रे ना रे. अंगवार चेड्यांक देखतो चेडवांक कितें बगता रे. अरे बचके रे ना रे बाबा बचके रे ना रे. अंगवार चेड्यांक देखतो चेडवांक कितें बगता रे. हांव अंगवार आसली तेन्ना म्हाका जायते घोडो. अरे इस्कॉलाचो वेळ तो आमकां आसलो थोडो. चेड्यां बोरी भोंवता म्हणून मायचो मार पडो पडो. हांव आंकवार आसली तेन्ना म्हाका जायते घोडो. अरे इस्कॉलाचो वेळ तो आमकां आसलो थोडो. चेड्यां बोरी भोंवता म्हणून मायचो मार पडो पड. बचके रे ना रे बाबा बचके रे. व्हेरी गुड. बचके रे ना रे बाबा बचके रे ना रे. अरे हे कम ऑन. Good. Very good. All of you clap, men, clap. मोग म्हणजे सजमता तू कोल्ले रे तोणे. अरे येद्दे पोट्टे घेऊन जा येद्दे रे पाने. मोग म्हणजे सजमता तू कोल्लेले तोणे. अरे येद्दे पोट्टे घेऊन वता येद्दे रे पाने. एकलो म्हणटा हॅट्रिक दोल्ला मारीक. दुसरे म्हणटा बारीक बारीक. अरे भुरग्या पोणार काजार जातात भुरगीं काडटात बारीक बारीक. म्हणटात बारीक दोल्ला मारीक. अरे भुरग्या पोणार काजार जातात भुरगीं काडटात बारीक बारीक. बचके रे ना रे बाबा बचके रे ना रे. बचके रे ना रे बाबा बचके रे ना रे. अरे हे There is Lemos assignment. Baba Lemos. Come on. अरे मोकुताय तर चितून खोल पयल्यात पारा. तिकसाणीची वकलो मेवद वाजली रे बारा. मोकुताय तर चितून खोल पयल्यात पारा. तिकसाणीची वकलो मेवद वाजली रे बारा. मागीर वकलो माथ्यार बसता आनी तूं रे सकल. सिटी मेदान घरान बसोन दाडाय कपल. बाटलेर बाटली सोरो पिताय जाताय पकल सोडटा वकल.
मेदान घरान बसून दाडाय कपल अरे बाटलेर बाटली सोरो पिताय जाताय पकल सोडता बचके रे ना रे बाबा बचके रे ना रे बचके रे ना रे बाबा बचके रे ना रे अरे हे लव फिनिश थँक यू व्हेरी मच आय लव्ह यू यू आर ऑल माय पीपल आता तो पळय किस घेतला पळय तो आजपासून लायना तोंडाक पळय आनी एक फाटी मागीर फाल्यां बरें वाजय रे पती अरे मै चली अरे राव रे आय हॅव टू गिव यू अ ट्रॅक विच वन अरे ते मिकी मॉंग हांवें आयको ना रे मिकी बॉंग आयकलां आनी मिकी मॉंग अरे I don't have the I have to give him my track, then he will play. No, wait, I will come later. A liner your account, line मार म्हणटा तुका आयज सायबा हे म्हाका दोरीन आंद्रे आयज हे म्हाका बरें जालें म्हाजें आयज तेणी मिस्टेकीन 75 बरयला 75 न्हू हांव 44 बायल मारतली तुका बेस्तो तुका न्ही रातचो त्रासान सुकृत भियोना काय मजेशी यो कोण काय करचो ना तुका जावं सायबा यो रे बाबा या आमी या सायबेणी दर थँक्यू व्हेरी मच आय लव्ह यू आनी इफ आय हॅव अ टाइम आय विल सिंग दॅट ओके चल बाय आय लव्ह यू कितें या ओके सॉरी या फुडें मारिया लिना हे कांतार फामाद कांतार गावपी बाब विकी कडेन तुमी वळखोन आसतली वळखतात जायते सगळे शिवाजी आमकां येयला पूण तो व्हरतो पूत फामाद कोंकणी पालखेचो कॉमेडियन बाब रिको रॉड जायत्या जाणांक आमी आदल्याक उगडास आसतलो ताचो बाब रिको रॉड कॉमेडी करतालो तियात्रांनी आनी ते फॅमिलीनूच आहा ती आर्ट कला तर आयज ताचो पूत पडोवंक तयार रावला मारिया लिना check. Oh Maria Lina, नांव तुजें हांव जाणा ओ मारिया लिना मोगाचो तुज्या सुमार मेळ्ळो ना ओ मारिया लिना पळोवन म्हाका आसताय पूण तूं उलोयना ओ मारिया लिना मोनान हांव चिंता फकत ही चिंतना रेस्पेराचो दीस काजाराची रात हे इतकेंच ना तूं चलताय म्हज्या फुडल्यान हांव तुज्या फाटाफाट चाल तुजी पळोवन कबूल जाता चलोच्या कितली वाट चोल्याची नदर तुजेर भी येता जायत म्हूण घात चिंतिनाय तूं मात आशेलां घालूंक तुज्या आताकात Hey! भेट आमची जाली गोंया मायदेस गांवान काजाराच्या माटवान दिपकायलो म्हाका सोबीत तुज्या रुपान काजाराच्या माटवान
गुपीत तुजो मोग रिगोयलो काळजान काजाराच्या माटवान विसरोंच्याक जायना सांगता जुरामेंतान एक दीस आसतेली दोगांय सांगातान काजाराच्या माटवान मोग जिकोंक वावुत्तलो फुडाराक कितेंय जावं तुज्या फाटल्यान हांव येतलो सोडून वेशीतोर गांव मोगान तुज्या पिसो जायत तर सगळें विसोतलो हांव पूण विसोचो ना ओ मारियालिना सोबीत तुजें नांव म्हणत बराबर ओ मारियालिना नांव तुजें हांव जाणा ओ मारियालिना कम ऑन एवरीबॉडी मोगाचो तुज्या सुमार मेळोना ओ मारियालिना येस ओंदून म्हाका आसताय पूण तूं उलोयना ओ मारियालिना मोनान हांव चिंता फकत ही चिंतना रेस्पेराचो दीस काजाराची रात येयत केन्ना आनी एक पाट रेस्पेराचो दीस काजाराची रात येयत केन्ना आनी एक पाट म्हणा रेस्पेराचो दीस काजाराची रात येयत केन्ना थँक्यू हॅलो कहें लागले कातार मारिया लीना तायो आयकूंकूच ना देव बरें करूं देव बरें करूं आनी आतां येता आमच्या मदें घेवन उजो जो पेटो गेला रावात मातशी तुजे पासत उजो आनी ते गावपी बाय कॅरेन I know everyone loves Uzo, but this is actually a medley by the lyricist Nevis Oliveira. It's like I've just discovered him, to be honest, and I really love his lyrics, so I decided to do this medley by Nevis Oliveira. And for those who didn't know, he also wrote the lyrics for Uzo. So the first song is Tuja Pasot. Dam da da dam ba da da pam pam, dam da da pam pam. Je červa mog tu zovik to geteli, geteli, geteli. Moja kaj dodu na mog tu ka diteli, diteli, diteli. Fulati mateli, roglic ti pateli, dusre dis visron pateli. Sukniti mateli, zagieniu nauteli, unera plak, dusre kundera nauteli, au mogano tukau visvashi rauteli, 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 je noš banir milja tuka miuteli, miuteli, miuteli. Beyoncé chieteli, pestuso chieteli, munteli casar zateli. Utorui titeli, muditi cateli, utorti un mudi calun, negar veteli. Tu zamog, mogan chikunau zateli, geteli, geteli. Tu já sukan dukan misolau zateli. Zateli, Zateli. All right, everybody, want to get up from your seats and start dancing?
Adulua sa trebengkan Te adulwani mogtiung zaina maka So glad sorum ko bulasa Kung sorchi na tuka Wow Moktuzo moga uzo Moktuzo uzo Tuzo Maka mokfoka tuzo Moga chikon mi sosung neso Sosung neso Tukut toso Kon korit na mokmozo Tuang kuazada porbana maka Goak lagun tukan spienaka Goak sorung ko bulasa Konsorci natuka Wow Moktuzo moga uzo Moktuzo uzo Tuzo Maka mokfokat tuzo Mogak chikor mi sosung neso Sosung neso Tukot tay toso Kon korit na mokmozo बा फेलिक्स कोरिया हे शो करतना केन्ना टिकीट दवरिना भितर सरोंक सगल्यांक आमंत्रण आहा कोणूय येयात पूण आयज काल देश पेस खंय पावलो जाणा आमी आतां धाकटुले बॉक्स धाडटलो तो कोणाक जाता जाल्यार त्या बॉक्सान घालचे फकत देश पेस उडो करूंक आनी कांय न्हू महाराष्ट्र कोंकणी कला संस्था ही संस्था कोंकणी पासून वावुरता ती आपलो 21वो कार्निवल फुडल्या आयतारा दीस दाबोलान आयला हॉल गोवन इन्स्टिट्यूट हॉलान करतात सांजेच्या 6 वरार योग विसरू नाका महाराष्ट्र कोंकणी कला संस्था व्हरतली पयली संस्था जी बोमाय कार्निवल घडोवन हाडूंक आनी ह्यो व्हरता तांचो 21वो कार्निवल तिकेट्यो आहात डॉमिनिक बाब आग्नेल आनी एंटनी आमचे 3 वांगडी आहात संस्थेचे ते आहात तुमचे मदें शो जातून तुमकां मेळोन यंत्रात घेवचे देव बरें करूं तर आतां खंयचोच प्रोग्राम लोकनाच नाचतना जायना लोकनाच आमची सबाय गोंयची आमची रूच आमची ओडवीक म्हणटच लोकनाच आसत जाल्यार कितले धादोसपण भोगता तशेंच आयज बाब डॉमिनिक आपल्या जोब्यांक एकठांय करून दाबलाकसार घेवन आयला हो लोकनाच ताचो दिग्दर्शक जावन आसा बाय जुलियट डिसूजा तर पळोवया आनी रूच काडुया आनी शेबासकी दिवंक विसरूं नाकात लोकनाच पळोवया मावशेन भितर आपले कापड सोडयला वीस पात्रां सोनेल्ल्यान दिश्ट पडयला सातान मावशेन भितर आपले कापड सोडयला वीस पात्रां सोनेल्ल्यान दिश्ट पडयला कृष्ण
लुईस पात्राक पट्टरे फोडलो लुईस पात्रान सातान मावशेक मोडलो रे दोलो सातान मावशेन लुईस पात्राक पट्टरे फोडलो लुईस पात्राक सातान मावशेक कोत्ता सिनाला सातान मावशी रागान ताची कोत्ता सोनेला लुईस पात्राक सातान मावशेक कोत्ता सिनाला सातान मावशी रागान ताची कोत्ता सोनेला सातान मावशी न्हवऱ्यो करून तिथे कालयता लुईस पात्राक पावसान बसून निश्चो आलयता सातान मावशी न्हवऱ्यो करून तिथे कालयता लुईस पात्राक पावसान बसून निश्चो आलयता लागून